Kung pakigsaad, igaula alang kaninyog sa kapasayloan sala sa kadaghanan. Kaysa mo kaon sa akong lawas, mainom sa akong lugo, adunay kinabuhing walay katapusan o pagbanhaon ko sila sa pusang adlaw. Buhatan nyo kini sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyong pan, matag inom ninyo nining bino, inyong gimantala ang pagbalik sa Ginoo. Hoc est inem, cales sanguinismi. Ginoo ko o Diyos ko. Kaya misteryo sa itong pagtuo, Sa Kristo namatay, sa Kristo nabanhaw, sa Kristo mabalik nanhi.